Canal FM. Toto vivi awe no awe to egbe be domi we nenyo be ona me vo Jose Gadawe so yo daddy de so foke kin de viode foke kin so be do ni so la dile le dika panate elon pogo beson yo la daddy de awe me to au fond quelqu'un so be do ni so de vi au fond et doade ah mi le dit Roger Gbisi awezon yo la daddy de awe me to fond de viode e vi au fond in so be do dakpe et Joseph mi agbonbe pi akpe vi kudo wi gwan be dukoto ba ko abe wono wa ole pe doji le nani be ndele jajo le pi akpe vi kudo e wi gwan me togo viwa ola ve chan wa be eduploto do ni ko yo ro lawon apo ni ko ro lana ho ma deji ken gbo la ba no carte ko la ten so ya bare ne be ho ma ni ko won we 3 mi do ngbe be ngeke gba ba kudo e pi we ti tutu gwa be ngeke tutu gwa gbe amagbon be o woni ne be in ko me toto be wona un ti do kake ami agbon be esoki vaya o ba so pe kiri ni jora gbe vaya o gba so pe lekeye mi son ku wi po ni ko ngonron be wona odo akoya le mi abeju ami sigberi ko gbon yo te gbe be nko ngonron eke me toto to vona nke mi gbon be na be aba ngonron ko nto e ro sa ano me ko ke mi yo fa se gbe mi recensement wa ne o tole ne be nu adie parce que ami sugbon chaka no me vide amori bon be obi nko e o la da kon za jokola ba kon la da wa ye o mate ngolo nko ami sa don nko e bi zube na be nko me toto la wa yo wa ke ma po obe nyan to mi da si di ba igado mi le fi sa mi do pe di be na be aobe le e ko be permet vemi le ka me kulo epo ya ni mi nyan to ze a konta ze ton ba komi da mi da kon ze ton le pe le ka me po wa o recensement ba isa o va révision que mi da o to me ba ko ni so ke e ya ko gba fi e ya ke mi yo mi to to anyi be na be amoko yo mte nglo nko ke be ko be otama de la otama tonde ya ke yo tu me vio wa nglo nto me ba ko winu amoko mte nglo wa kudo amoko me ko be le otama tome o gba do pesi ba me winyi nene ya nene ba mu o te ba nglo ne bi nko kaflan amedo le piama le otama tome amedo cho gba ngbodo me nyame alors mo jole ani gbanji dan ka hin be ni ba mo chan o te da mo to le nko mi yo be fichier le to kuro me po ngbanye be nu gan mi gbo parce ni nke mi agbo be na be recensement be nyan to le rien tan izana gasubon mili ya be nya be nyina bo ma be ya be le city no be center tan gbo be na le PMVA o be recensement le la recensement de cas kudo révision no de cas de pe ba bon kizi bi ba PMVA nyang kwesi bibe mi agba recensement kaka se bere ke ya bon amero obio nini e fifi am obio mke ndime na we o nyi ko me to le ke no yido e ko nyambe ma ko ngan ke mi agba ke be hunya le mesi bere ke ye mi pone san ni nyanyen to cha ko se agbe yam dogo ndo ente cha nyamnya tete cha be bon o lo revisit tete cha parce que bon nyam bio nya de camera obi yo ba ngulon cover na ka bon ko male yo si bon ngba nya tete cha be yo agba o de ki po nkan mi na be eduka me ye yo mu ngulon ko le sugbon ne mi son ko mi apo pdk ba yi pdk ya de kia kengbo la da so pe wa ko am nyebe le 20 décembre nya de pdk de gojo da mi de kia ye titi to yo wa ha me yo bongo ba ngulon ko wa nyabe kimi élection locale ba ya lo kimi on to ba ko ba ya me bo to yi o ba ngulon ko wa kezibe di de pogola mo la me amogba de kame vide voix nko mi na be eya kamo gba ya no son ku pono ke ka ko bi sigbe mbase mi yo nto me o me no yi kara da pango kuno akobe amom to chon amon to nyam ni pijan de tete chon ba lo me ke gbo be so ba me o nya be ndele jo le gbo sa be na be amon awo ego be amon ro vin ko ba yibo amon ro vin ko December ke ba yibo wa me do wa la do so gan me ba do fifi me ro gba le do pe we yin tete gbo sa be na be le setting ko révision ko wo agobe akpan gade kanye be na be amoko le si mi agobe be avril me alo tema ton de premier révision ba hier que le tema ton me amoko egbe mo do pe am wi nya amoko ko gba sa mo gbo be na be o te ba ngun ko ko do am do ko ka fran onu afide wo tojo le kon me to ba ikan bu me a enya be wa do peji me be yo ngba le kon ya mo
on ko be transfer be nwori wato we ku do nglo sabe be le o tema ton me abi amedo le ke kafra amo ba yin gbele no ba yi enye be ni ba mo amodo ku e ka be enye be ni ba mo wa do to le fichier me no wato do fichier a do ipo abo nkan be nti ngbo be na be ne kafra ne le ni mi so me alfa de ka e ame blandri alo ame blanyi ba ko da ko ma bi wasibo ke akobe ame blave ke la toa magba nazi gaga elon ouais mabe nyachami tomi disami to tepe de kado ko ngolo benuoli nkeke chuchuma to amum to de ke on la pobe si de ko machine obe maso ku to o gba donc menora afido le la se obe ende me fonctionner de ko to soy intérieur du pays de Toguabe nous mera titi na mewa mi wa mero chon le fun que o Antonio opérateur de ces îles et wa chon blana mi be si de que amolato alo de ko ngona nko sa moto na va na alo amola no arame petit yima ya o minana kaka america de la va olangole e la kaka medela ba va voa e won ke me anyan kanji magbonto nu mo c'est parce que politique qui vient et tu connais du mieux nous le on des cas on me le porte à nous et va tiname au quoi et comme bena sans no o se wo dangolo nko na ko benya ola po be nyare ke maglo anguma de nanani c'est-à-dire même si Joseph Leblanc fibina ongolo les enoi et permis agbon quoi zetongon lengolo ya voix ola po be c'est-à-dire ne élection me nyantok mana de ke nto la no sila me se me nu bobe akoya de ke ko la nyelo de ke ko la nyina me de ngba le ke ndo me na ne me nu parce que esi enma etikona mu okwa enwa tikona mu donc anguma ke na nyiwa mu na nyu d'un autre côté mi apo de ke seni chala o communication ke bela wa mu wereju e ola po ni so an to ke ola o hu ako nko ngonglo be nua ke ngbo ba lo gododoro kudo enua nyakaka do to ku to ti de ke nto e bela no e o wone ola sele mo re pe di sport ola no to fi ola ka o mo re gli ti ku to a mi ngba po ni menu yenya ni ege ho te do wa lo o npo imnyo bo ngba we de ke bela no enyo Roger dale ne bele do le gbo nya ma glonga subo nya kwe vegonya gblewa nya nyibe anguma lo awu ya ke no na dumevio me le nkong lo be game angbale nanyu lonu ke njenya akoko kemile da american kuma produji alo akpare ka boele duji nimi da du plototo wala we yo produji no da ya wala we yo produji no da ya chan la we yo produji no vale do gare me amole pebe an ne yo ba ngun nko we da ko chan enya ke le epele non kan gba hian wa efio pobe senia edo defide alo leke gbone adikade no te po seni yele nyibele ko ya wodo debe ya defio du kwa be chen la te organiser akwamela ko mpoma no ntio ni so organiser seni yo nyakado to emi bo organiser formation de nami atelier de formation be yo atu nakado todo ne leke ye akwale idwa mianya leke bele idwa mianya nyakimia no bona du bevio kwa mi biole me be akobe makomako le togoa seni bobe sona lek akoya leko ya wedo ye akwamela koye mpuma gba no ntio o to na mi biole jagba wa defi wanyi defi de alo adika wanya dikade ikebe seni la pegbo verebe elo dokuru nti o ngba so akonta wa no nawo wa no pobe vudadala konta wa no ye ano to ran jukwa be yo le pobe vudadala ma me voa o ma o dore pe so kuru nti o pola no yo akonta 50-50 na du me viwa enu na be no ba yo akwa be ame o gbadu jikia du me viwa pona be o ndo wa dalo vi won ti mi na akonta we fia ba nu na gbojogbojo le no tu ami enyo Joseph ami gbogboro le gbon be mu ni akoye lawo Togo be enyo do si ale ke miano yo gbon fifire ni a dumevio chonpo be ne yo dakwa jidudua apare kapwe betina to bobe yo to na yo jagbagba le dumele fie yo to le gbo susume yo dako sojo city o sotu over lo akoga homo o so guajo epebume over dako
nenyi be ogbon bo fin o ya ogbon be nu kenyi wa be pedo ji ke la de fio bo fin o ma e va fio be titi dunya gbon ha do nto wa so be yo chan yo anu afide yo azan machine de keye lekeye enu akonta le va do yo chan yo anu le popunu yo tembu akonta ono to kwa semine be pa mi so jo ve ko waju le fun o ho wa be nu zanzon pata le wa si machine kudo no ojo bo e nwa ye wo ye tu me vi gbogbo le no tiro nya won ji le gbon be akom le ja o to go be nyan leke o la we do du me vi la gbado kan do ji do akoji o non ne mi gbon be na be ma ko la o to go be nyan wa ke won mi daje parce que mi nya be gbe ne be démocratie de juri pe mi gbe akoya da pe o ne akodada e le do de o mle do de o ye po yin ke ye no ya gombe no gombe alternance alo wa doli do ba no nya akodada e kula te ba mi parce que gbe mi même temps encore la te o que mi be wa nya mojo asi peji kudo force ade ko magno wa kudo nsin wani mi nya moto asi kudo nsin egbe mi e defiant ki alo mi Africa be julo defiant gbe na be amoko nya kudo nsin lazikpedia no son púpọ̀ ni be juro me gbe akowe na be nti fafa npele ni be jume kaka ba na gbe o ke mi agbon ni na be jume viewer nko be jume viewer ya ezi nya di be na be jume be do ya mi do lan wo ya ma de go me be izuba medicale du di pa na be mi adengbo awo ke be de mi ate blonye be na be ameko di mi de kandi be alors moko di mi de so mi be kakana di mi voa nji magbalo na me ko mi sona mi be gbenana ogba be nene won be amo yo le nko mi apasa yo do wa ke edok ni ba mo le wale be na be amoko lo mo be du gasia game yo lo mo le fi wodi edok ni ba mo le wale be na be ni ba mo ngba ti ni fi okun agbagba ke yo mu ji kaka do agbagba je le politique me le kaka se gbadre pe onoko game no gasia game do no pore no be so na gambi be nyadi be ya jame no ati pe ya chaka no over yibo waga ke me ye titi how over tite ko da pito adama baro ke gbe kele si pe aje gbe bi yemi waga ka so na carte biométrique de bi po so no le de kare ati gomo chapo de la koni ku jo nu to nya voa ke ye gbon agbe ya be ya jame la joa hika ke po ejo daka nke na be ne ba mo te ba du go me be o anto de go be o do le wa no me iye o so me de ka jare nko iyo o da boga iyo gbon be na be enyo egbeun amodo po pa sade kaka nke jo ya po iyo o no godo me ne ba me kaka egbe mi po ni wa même ka flan ne so nko po mi be politique video mi gbon yan le fi gbogbo re egbe mi a mo sanga mi obi yan le fi san jima do yan ti o wa egbe mi a mate don ti be egbe mi a ni mson púpọ̀ avunke ye mo sanyo pojo wa la ko bi na be avun kekeke ya eya nyigban go be na bi susu kelesi eye vidi bi ya fende mi ave politico eno do me atono be awo nyebe kaklan alo to indizie ila na milliard ina nyebe na be 5 ju ko so na mi tema adrone ni va gbon voa ko be na be gbemia la ko be na be enu balisigbeke CST be no be no sa ye apeta Jesus a Japon e hulon kaka be na be ya chapoti to voa mte chao go be na be amese me de po bo be na be la gban me a esi bebe enu nku na gban me alo ne vra boss bon ya te lo sugbon vi de wu no vi daga ne no le ne ko be na be sibeke enu mi to go be kaka de di ke ju kon le so do amwadi amom du comme tele po egbe ya ngba gbon san game be na be politique to ko le ya position ko le ya e yan be na be pe blatom egbe ya parce que 2020 zaria o lo pe blatom mi to démocratie be nyadi america po ya mo ko mi le po ko do mo susu po no po e la yan be na be do game be mi wa do li class politique e go be wato na mo popo ku do azipenu jino to chan wa chon ni kololo wa ba jiji e go be kafla onya dalele ekpele tome ya e be na me ke da for tome ba de da amoto to la fa ya ile tome vo naka ame o le tome vo ame ku da for tome da be dem o to be nyem le gbon fiye so wa we ti tele didu donti naka egbe mi ame ye yo le va ke mi no son ku ko mi de ko be gbe pe ame ya ame yo chon le va ke mi je si ame ro po o le va est-ce que bien de ke be ame ho de whatever bobo yen to no do me si gbe de ke apete wa dama baro chan to mi gami to ene amo le vo ke ve va
amo va ingbo dome yo so de nko eju kwa kanidi yo da kon est-ce que de togo gbere ame yo ko le vari ame hoko whatever the money be wa nonko e wa pasado ale be na be wo da kon mo na ke no e o yemi de tote po Enyo Joseph Akpe elon Oui, bien les yimbe de ke ola odoe jumejo la gati adoka kamro ti dile accorda da be yo ezola no la menao ola kwa be kemi dado 2020 meniswa opposition de biondo so propre agbo to gbo be do le menyan po be ni mi so yi se ba padia on la babio par exemple ko le blombe seigneur no enu akuyo to puis ni mi se ba padia c'est que la ni sae pour amedeoa et que pour balodo il va le pour egbe parce que mu élection enu on l'assemblée bien blonné on l'assemblée mais nous qui mi arokpo le menyu garomole nous opposition ale biondo a propre cha la te poe la te na possibilité wa kebe ni nebe nous par exemple le bon politique we terrain 10 000 oui regardez nyembo voix politique be terrain 10 000 na me buye be ba sokuwa olazen politique be terrain 10 000 au même moment principe pour les politiques ami ni quoi donc le bon coup constitutionnel be recomposition par exemple parce que ni et nous propre que va dans la sida quoi dire allo yona quoi c'est ça ameko dona si du protège mi dasi le dio quoi mais boule pe ba pour non pour ame le bon be recomposition par exemple né par exemple et nous est propre céder ye ote ouais même si n'en balé équitable quoi parce que les nouveaux maman et c'est que ba na nyi be na ola ko be na propre va sona de cadre ji na kona aider c'est ça donc ne tobena et nous au permettre nous par exemple et nous voulons les que opposition les bio que minimum de transparence et là on la quoi du me violater se retrouver les et mami voilà le quoi schéma que na ni sans yo ina kudo opposition que do yo polona yo mu l'organiser opposition wanto danagbe wanono wanto o male wanono domi fifi ayo agba avec panko Amérique et tiens tota et ma d'arrive aussi ko glonner que la donje tiens et derrière plus mi d'avec football pour arbitre tiens et jo nya tagan bevi et jo so akoke memi do équipe ala mi dava fukme et dava football là fifi nyam sokaka jure godo dava football kudomi ni matin no d'accord gbelo donc tu me vu ko le ni supporter ko le pon ne no nyawe jouer et le fossé d'avance donc et nous la bojo les gars que me pour mi va on va permettre ne be nous va les équilibrer mais si amela ti c'est vivre en politique wale nge dume viole son ku ile pon ne be no yo le gbojua om le ta e modere na me won be wajo yidudi an to fifi me vio nyola tens organiser do de yo la tens so mo wajuro ye na be amero blona bina e duane dua cité Amérique ma ate onu voane dua la cité ma mela non kono yan poto bloni Amérique penda yo dube mi va mi cité e dua la cité gberegbero ola yo e dua mi va mi cité ameko lo nya o la so be wa to le gbo susu mi akodagbe wa be d'accord ameko lo nya o gbo la polodo wa meko mu lo nya o gbo ala meko mu se retrouver dans la politique o mo on da polodo gberegbero donc ndo le na dubli bois sinate par exemple nana e no ave dès que on a des cas en bejo vraiment que apono e dagara pono di ko e Soudan c'est ça nana Soudan par exemple on la connaît système politique délé que elle les yens mo voir o le dodi apono benya ye va de présent jo au point donc e won grambe e du cité won voilà me va tono mi va mi bo les filles ni mi azon ni atorikia o mi la ouais quelques jours après non pendant un mouvement et nous spontané et me prendre là quoi et Roger o nya poto to kaka to agbe on ko glan français bo so résigné e nya le pona olo ça dit amesi an be bo na yin be i wo kaka eglo alo i wo kaka eglo ndana nde pepo quel que soit alpha nous que ya jo 2020 yo nyavo kele ne nia do chonso le do susume no nene do susume no nene be obe on gbajagbagba on gba obe to kare de pepo ne bia me ko le titi dunyagbo ha mo nten wo de ko cha me de ko po e won aforo ya duji wo wo won cha enyi strategy re keye ameko pankwa so dana do wa domi so gbojo na we enyi strategy re nya obe so dana do wa domi so gbojo na pe vare
d'ailleurs nous qui mia pour le Togo yimbe nya nglo ngasa gamelo jeu politique le Togo am le non clair bero et même le non clairo c'est ni be do o me nya nyinjila agba ado me fun e po c'est ni be do ke bele wa me ele o dora lo deji mi le po e ne o cho so non ko vi pona nu he na nya o mate globe wa d'accord po a o la be amene ne ke potonwa ye leke ye machine on be do o yi won machine no ya firoa no to machine abeja kirado aloboa a régler vidéo a tracer l'inti vidéo on a se gaupa mo wonte ne ke o wona vo fivia e don le terrain jine ne awa se ni va be nan ke kirka pebe ye dado nke ke ajibo aso nke ke ameton yo so yin come tutua en ke de kayo na so dado ji ne ba on ke ni en musubo ele de evegoa ne bi so aspect communication allo nyamele de na dumevio nke na se ni mule de nyamena mo se ni mule de nyamo go yibe se ni pobe a ameko nto o gbebe mangun nko san wa onyi apare to nya to nyore nyoro no o pobe onyi opoyi C14 ba me ba do to C14 to no te do to C14 to afio onyi C14 to be sympathisant allo be partisan wa be hameto donc egbe vivia ne va de mon amour que bo angon quoi ah C14 c'est comme si gagner vidéo a du vidéo alors nous que veut dire et pas parler nous que veut dire parce que les qui nous legbe a mu que mon amour ko la zikbe aji wa du diolo les qui ameko ngolon parce à kokemi da in sur 30 juin na mero to a nous to vieux ba quoi et les qui nous en odoa yo d'accord yo ba du dia ne no balé ne mi ba d'accord présidentiel ba du dike parce que wo be ameko dana kono ele darevo on tona me de ko be ngba ngolonko kwa se ni chan ele zona lo wanji yan le po na ye le de nu me subo ye na na ke subo chan be wa so révision nous ke na ye par exemple là c'est tinu ke ne no so na révision non la révision et donc le terrain ye doit subo allez nous ke na yo le globe fichier électoral a munyon wa 3 silenti e ka ko to gbe o gbe o e ka gbe jiru doy omo fichier électoral on passe fichier électoral 320 et donc balenti allez e mi gbe fon ko mi do ko fichier électoral du ami fichier électoral allez et donc balenti subo la ho ke ngbe mi la ko société civile to le biobe wa recensement c'était civil et nous so révision parce que donc le terrain comment d'autre non recensement avec un petit peu bleu nous lo et c'est que les communes doivent mais au matin au recensement ZVP pour les PDK mais dans les ne la non du la famille noire nya da si et c'est la pare ka nya wo nu ke quand il y a notre recensement les Togo quelqu'un vit à ela na be fichier mais la non recensement de alors que yo do la we do ye o gbe we nwere bopo aye doublon magbe do mo sele ko on to va de na doublon to na pro pade avec ça on be la me la fa gami ala na be amula do kakare jibe ni mi yakoa ah ela karo me viri so usa enyo akpe bo asinye no minute de ka 93.5 Canal FM mi wenyo be wona egbito amengba kudo awito Joseph Gada Elom Kogo Roger Gbesia ke moi Joseph mile akodada be dodo wo be nyo me nyawa amesubo po be akodada be nya evatiko eye le ya ntocha nyi kome toto nyo me afido le ntocha mo mse omnya ntocha bo le tonyi kome omnyo ame gbogbodo le omnyo no bio sebe o be mi ami ve révision avare obe o game o bo le gbon bo la we be o game o le toji ma ba e ya seni chan e le on négligence de communication tibo ale ke mi je si seni santo yo wa be do va ya seni ya communication le kwa ngolenti nle non le communication nyamnyane nkuru shishine gabe de toyelo alo enunya wo e benyibe ne amesubongba tengo ko si ale ke Roger Blin fifine nia wale be ko le jada se o pe mi no toba kwa mi nya be titete junyagbon ho wa oyo du kon me vi gbogboro bo ngba to ngba be dako gan mi apopo sedele yo le kandro nuka mo le gbona wa jibe obe o ma da be no ngbe nyin kwa sugbopo o ma da wa o furo de meye o ba so akwa soda fi akoje ba danu to bi mi ba ko ogbon be wa oyin ko mi to be wona wa machine wa o mu degbe ale ko la degbero eye be de jile pona me gbogbodo ko yigba ifo mte nron ni ko wa ni bo be wa gba wa one ne be nu egbe machine won kepo gba so
eye afiri on to chan ke tutu mo machine on to chon we do nke fe gbo nge kwengbo we eye na America ya ela o ga popo ve ga popo tongbo la na be ni kwa e wa efiopo be onyabe amedolia o we pe ntinyi ko ngonlati o pe la gba be yo ja ba ngon yin ko ba mi agbon be juya me mu le no clair et net ba me fi anenyi be ona gambi be pode mu ne togo be tititi dunya gbon ha cha jibe yu adu tinya o nya o gbere kade nu ke be jebe wa wo so nu ke ju come vi o le bi obe wa no dru nu ke wo yo mtele no dru le to aboga enya sinu me onya do nyanti na no nkanti togoto mtiri no ju alo mya ko mya bi titi ha o mtiri no ju enya on to defu parce que ngula be no so kaka politique anto be gunwa de ke ye politique anto joli togoro de ke ye susuke no musi game ken boye mi go be multi parties ve nyalo de ke magno de boye dunya gbo ha su bodo be ya de ruwa susuke no musi so game kaka ba na igbe mi ya ola ko be susu akpo igbalibi ngbi susu ri gale mtro anyi be na be de ke obi oton san game ya eya wotekle ve nyaro gbo be a wotekle do rajo boye onuku nyanyo de naka ola bion be na be temi la conférence nationale et souveraine susu keno amusi gamio susu ganke na miseni benabe wanyamo ko la sikpiadia wanyaojo no dun kunyere wanyaojo oduko bona petere nya deva no yigade mi bo so petere wanyamojo azikpiadi naka alors que au même moment que Bénin que mi no vi Bénin tolo wo conférence nationale wo vi susu nyi benabe mu wanya que de kujo game voix yo wato wedo debe ni trotro Totro yeye babala. Deke Enye huzu dande. Set yewa yekwa. Totro yeye. Naka susuwe no wasiwa. Nyebe wa nyamede. Bena mede o wa no asikpiaji o de ko fiunu ni kideki o. Nyagboa susuwe no anyi. Voa game be gome be ke nyava. Wala po be jukura nya sigbe game a ehunhun asi ba sikpia hunhun. Eye imaglamdo no be conscience 92 agbe me amodo babele matova game kan conscience 92 e be bible do nsewa e bia gbe ya de monto cha enanu se me be hu agboa kaka mo gbe be eno be pouvoir cha alo nse ba la ye ba kongbe anyi gbagblo voa tari de sigbe mi gbasa be na be tado di kere no enyan me be wo be ho asikpe a ola ko be ya mo ko so ivo de game be diaspora to chan ko va to so susubuva amoko le jomecha to so susubuva finalement no va le grija kaka kwa enubu na mere kaka jika amegba ba po nu aso so wari la gba bu ikaba evo jupura yansigbe yo me fa so ivezi gba so ko po a blo via ke waro de ke ba waro susu ke ave sipe pe le ke ati hono ati mawa domi na lebe na be ngom mase mungba na wa domi so bono wa no jule yenti wa yo go be ka bien go bien élection le dénois et élection législative que tout ba car ko de UTD venya deva no yo wa hon apeto de nko jojo le no kwa me be so gon mejeje ni bi no vi po e mama ton e bien go be ti ha be nya o do me a kaka ava ko egbe ola po be na be ina ba le tan be me to chan be ni amele ti ha e gbe jidu agbe yu ebe yo gouvernement d'union ayo agbo noju yo agbe wo jidudu ka bi agbe so pavo ameko to ti be no ko yi won oyin lupe e won fifia ameko gba be obi minanu pe game ba so o to ba yin lupe a ameko to be o akemi we gbena san kemi me to ya mi gbaju an to ta kekekeke wa akomi be ndo le ne be ameseme tozu dike magbo bebe ego be ameseme ku do bide ale be na be kaka no bi agbe jadon ko no ku chuju be po eginya do me bo agobe méfiance kan ayejeje kudo kakaredi baba le won to cham ko ti teju do puisque o la ko di se be mais amon to cham jido kaka ba plan me do to cham be amole opposition bo ogba avocat de ko magoro ma o wa ye lawyer na jiru wa lo ko ti se ni be magomero kaka agobe finalement no be ne amole pompo bo be o be de mo gbona nya ezan ntokusu mi odona pa be yo mle jidu ajo wa ola ko ne ezan do on to ba o na on to ba fero ko gba to gbona bana naka olopon le du le jidu agbo naka no ba gbona be o me na be o be jidu rejo ke ja akwa mo ogbona do de po la preuve c'est que be na be CST ku no bi ona yin
ambono na on a CSTV réunion avoir enyango ko gbona serikali fiwa on les envoyer roda amose ne kekeke nga finalement mo gambe o enya ke mi gbloa kaka me gbeto poa evo nya do so jo bloquer fio bloquer do be o enya ke mi ke kanya toro donc la ko bena be enya le keke bade ke ye opposition ba no anyin ko be état généraux de ke magbono ma de l'opposition wanto ba no anyin abenari oh be yo bobe yo wa vont mteli yo jiru enwa du kom vita eno yonti voa yo to yo do veve se topra mo kule nya mo si joku no ami ifjade yo nto yo no anyi yo akafana yo no benari nu ke tu le wo yo nu ke le jole yo di o ni polia janya ni wa sofo sa so sa bo akaka de fidia ala ko benabe même peut-être société civile to ba yi o mte peji o mo kaba ke magoro ma uno la ba mo jon o ba o ko egbe mi société civile o gba ti tegbe gbazani angba se o be gbazani am se o be professeur dossier de globe o be if ya be atena sabe société civile da honko la te wo reke wa don ko be société civile yen ya me egba CST egba kafla C14 parce que wa gbo be na be de la nyu be yo achan am société civile ma ba remplacer yo odoko nya me po ya moto wa do yo me yo ahun agbo wa do yo me waji kanyita tia ba enyame kwa ko gbanyo gbenjika me ko to me pa ebo mojuri ha me taka jusqu'à présent ni gami kebe ame on to on pe nyabe na be no be problème kele jo to go be nyajere malgré que parce que jiru doit nsela lo menebo ne nsela lo mena me de kin go be concerné o go be ni pe di taka ni mi ndo nse ni mi nu anyi eye mi bo me no mi de ke abogamle mi tetemle mi asi wa gasia gamia ngba no kulu be na bo da ko me ko bia mo ko lu elom nu ke gbo be so be titeti dunyagbon wa temu le no tu le doa boga si gbale ke be jo le gambi yenu go me se vo so me de kape podo nko yo be ko didu do ani bon mi agbon be titeti dunyagbon hawo o sugbo wala po do le wala po amento ku fufu ku no yo le echami wa titeti dunyagbon ha ke ko chani wala po do le o na nyuere donc ne déjà ne paysage alene enwa lenenea ela de funvide parce que ameke okudo fufu akudo novia kujada le de camera wala po be o mule joga be atiso onwa na yo be parti over afide wa be sus onwa rusu galeso déjà ne mi le gbronya de emi bi abore jukudo ni ba mewa mi ndate potara nki mi jo fifi anya ntro brone kokoko bina e man to va le si business be système de na me de chan fon ne chan gbronya doit pas zeve e do amule nyon kaka kwa ala kwa be zevere kwa ala kwa zande kwa ala be lancer parti et mi do parti kaka sande sont contre America fi que désordre ale o quoi fi a parti ole America be yeni opposition totoa America be ame amunyi opposition toto adi ole degré par degré ame so ame ne que le jiwa o quoi donc et moi ça ne fait pas du sérieux ye nabe ola pobe même tocha edo gari mi tocha ma gloneke ma choqué toji no toro edo gari mi tocha apeto fo yan si gben to etro vale redynamiser opposition leko obiom nyanwere mo indari de obiom nyanwere ma lwintino e gombe ne enwa pouvoir de le ye chan le dibe yado nkole enwa eduta voir ye opposition do dure mu lesi wa démocratie a be jou an sena chuchu nyina no pena ya ola be ka po ipan ko si anu e de ka po ipan ko si anu donc agaru mo le a on to la investir de opposition ami le bien investir do fifi e va yo na mo wana no gabe mi ni opposant ya le créer na opposant ya ma do enti deke ye ni deke Joseph Leblon savait a mo blon anu do kusume voisin me on abu ogwa nya nji ma yo America ben qualifier fibe ame adeke deke a ezon afo adeke ye na ye ha bagban on peut dans les journalistes omini ne mi matin no blon nya o be ko mi la no gbon do o gbon na mi muni mo be ko yo ame o yo chan pele do we le pete ni a mu de ma pele do ko jo la dale de to nya do anwere la nya be nya do de olu de ko ma nya do nya enwere chu ogwa donc muni be de ko nya no e fun wa pepepe kin gbo e o la no chaka nu bo
journaliste mi on a mis enquête o quoi mi nda gbe fi ame ade ke na e ha va gban e na ame va tole me va do ya va o de ko combien de fois mi abe opposition be ha zande ya ko la be ame a o de ke kwa me atu ame abe to ve déclarer candidat ame abe de ke imaginez be nous quel là que non renouveau e gombe e ga yele henene be no va ojo va trozo anda comme c'est na sibi on c'est na no pudo nya o ma toto su bola mome o na nyipo la o la bleminwere aba radio dia vivine me ade me a o se na kojo kwa malajo voi ti ko don so ke mbo ba lo ni me no ameripe munyo ele si enyenyi provision na school le ye pe o la ko be le pa me kekian school vio le diagram ne ma we nyo de ma télé school vio ma maîtriser school vio a me ke ma so do major général no a amea mpo evena echale épouser wabe idea voix matro yele nu gome la pompo kudwe nuede et là no canaliser wabe revendication parce que ne mu le neoa pas et là no canaliser pas de fausses promesses là no blonve egbea nya wedeke ni so nya wedeke ne no nem le no berika gbea sukulu vionto comme amérique le no anto ya sola wa dem tole e ko nya berika opo donc à piquer pouvoir donner intérêt lebe yoa positionner no yosi voir mettre là te canaliser a on to badine so dona no garo mo yon Roger le ko yo puero oh et tout le problème en toi nya po be pouvoir a que le blombe est redynamisé a bon nya nya redynamisé à le fragiliser et là que no govia melo voyant po be fragiliser les gars que même le redynamiser no mu le were be intérêt donc elle a fragilisé mio le du quoi me vieux be de faveur me donc ça veut dire que ameko la sikpiadia o kaka o gbojo opposition keke o gbojo le lekemu o so na mbero so do ame aso no mo adumi no iboboa ame alaglo ame alaglo be voa o keke ame ko glo ame ke glo be o keke wa o be o to na dukwa yo le ji nu ya ke ndi kan ko mo to na dukwa yo le ji vono bo wa le go ka ve le ne mama ne ga ke me o glo be wa le ke ya ame ala be wa le ke ka flan lo taide blonam nu ke na ye o be wa c'est 14 ans na société civile ba 2000 voilà nous a 2000 ade ne u da so candidature unika you are swell wa me ngba no yo mo do be you ayo nto wa ajire yo me nke na parti do gbo na to nyan no we ameko le gbe ne be noa nya wa be nya via domina msugbo do nke ntia mi ami le du mi le semia no gomo e le wonto leader do mea amere no no via nya gbo ala mere anvie na novia ala mere njina be ya sebe omnyane ne se nkembo be chanwa do ko robua dodua o ma ba amere ya njina be ya sebe wa globe novia e do militant we yo fifia o le globe de ke no le nya nya no me totola va yo le di voilà amekela na de voix bona amekela na ye ne o so me no so ne ba me a amesi am la jo bon la den gbodo me la bo ke ngbenyi politicien se nyekene no ye mi soya le société civile me pone non komia non gbodo me ne ya no ke na mpote ola gbo ameko le gbe ni benu ade taroji nu kenchi o le gbero yam se professeur Wolu ele amome le globe no be ameke la yo la so candidat unique am do ni société civile o egbe ife me de ka olo wa egbe parti bo chon gbagbe voyez par exemple les nami on va mettre politicien pour bureau là ni leader politique de voilà leader politique au chambre de le globe ne mani yo amani no vio ame se me le jibe yela ni america ma ko la so ne le nkentie obe le tournament fibe yolo wafube totroneva yo ba me buneva do close pe adi ne no lo politique anenia e cham vivio ameko la zikpe adi egbe a o to pe yin be yo aso asiro to no po wa de ka pe o mle donya de le wa no no wan to wa no ajire wa no me yo ya yo le intraitable yo le imperturbable ko glan les français gbe me ne pem le hun yo le te yo la fotti dare for mi am o le te o na yin yelo no le te o la wa mu jam o na yin to o bi su asikame mo de pem la hada me de che adogo tete la no zoom la do plan to cho kele ne are mi am ko panko ne ba mi o nya yo no wa jire ya nu ola ba mere ni non ko na mi agbe a mi ore dare de wa
nya de kukuna Togo be classe politique fofonye Joseph Blande Fidjembe wa do le classe politique no ha do licha mun fa do be ameko chon bona wo me ke ko wale tole wo me ke wale tole ka fla mia fofo Dr Nyanyon ni so po no FDM o do FDM ya 3 ans ya et pour du tole ha me ni so odo sentinelle bende ndé pem tout monnaie ori okay ming attends là ngora ma va ji fije o le hare me o crée ha peton boya o te créer pedeka nyembo la o tenke même jouma to pas pour tout le problème ya ni candidat donc kenti hake me bele ya e ha le globe yo mani candidat be yo anongbe domina mereke yo la soa ke yo pata yo do le tout e chobe ne ba me akele tole ne be ha me e chobe le pobe yo ye cha le ji eto ne mo le ji eto a nyake ha le gbara no godo nya nko nya baro game gbale et les jeunes bon e pour to de go e les jeunes ale nka le mo be les jeunes depuis kuna me gan kuna voilà e le ji eto va se le kai so 1990 ame ko le mo le jeune homme le dit madame nous kemi le Joseph note maintenant so 1990 ki avuya jania ame gbogboro ko le mo popo me ba me ko yo me yo dia o la va du posipaji negba yen ministre be ko tout temps yo ado amo pre ko tout leader do ne be no anti om do epo ka de poku om do epo triko nto chan baba le wasi o ame wa bie ve ka mo boro wa be gomea o so e ko la so ne wa be vi wa o so pro politique be ame kaka ne pe ngba le wasi egboro Togo politique ya nti if ya jeune on no te wa bla bo darebe nega keme yo wa so candidature unique de yo so wa gen du protoire wa ken boy wa dia abo ade ata wale be ya wa nyola le hono e nka de tio be fi ne na nyi ko be ya yare e la be do dale na de kukwa de o mo chala tante be chance be ya jibena de amesia ngba no chite po be je anyi kan me kanya mesia me o ameke to be nyi le mada wa to be nyi o am to be nyi voade e wo jona ndu o ta ma chite bo pare do be kembo la dana ko be nyi candidat na akoa o la po me nene ni gbodo na ima yo o aje Macron be ni gbodo ni ngbo ah o ye po njagbon wa bon po dede so wo ndaro me na atonda to me na onyare kale gbodo ni Macron kembo ma me ne no gbodo me ne nya singbe ya de ma kembo be kwa sike o kabolo yo nuka be so le ya dare funu amene ne no na gbodo France la tele me a cha dare ganyo o te France le gbodo me cha tati ko enyanyo ka France tati ko onya de politique me ari nyebe ne ole hareme yo po bina be e have be tadoji do ngba be sokodo ibinu o mo de no be ati tutu bang bron be to le me o e be le se retirer ele yin gbe do me c'est un peut-être pour ça peut-être to chan le 2018 o magbonya won le fio o nya de to mu isore kan kuma ko ju ya e be no ji de video papa ko na be be la ho e ko gbe ona po ha me yo chon le copy le wa boy akpa mu jina de wo ne o de ame jana wa kudo nyanyo Emmanuel nyanyo ne ba yi e kan ba deposer no o chonbo ko ame de po a vira o ko chan lo donc a nya le me nyajo le yo oji ni nyajo ngeje Togovi ko le duta oji sigbale ke mi gbon fi yin so akogun bo la ba da ko be Togovi ko le gbeji akoya ya o de mo no do wan to bi osan eye le gbo lolo be ono mi obio gbogbo de fifia ke propia la ba namu popo be fifia o la da ko ajua e o ba so e pototon le so dade be kat consulaire wita maden yo me kengbo o mo recensement o mo ru ekete o ba mo ne yin so to yan ko yi be wa be ngon yin ko o npa mere pe po machine ko la so ngon Joseph e nyawa e so gbo wu nya gon ni gbon na ma si nke mi agbon so nya won ti e ko yin be de ko nglosa be na be dari de vi ko alo de vi ko ji egbe a iye nyon via o mate gbo be bazon se miss to go ne o like ni magbon sare be na be kin gbo ye nyam gbo be mem to chemi mi lo do apo asipe na jiru do be na be diaspora be nyan baba mi parce que nous kaka pede gbe be nya de kaka mi nya be nyi so la ba do mezeka yen no seulement que be ya be ke be ko mi ti se be na be et nous on te tient pas surprendre il y avait diaspora on te tient les mais pas so la vous mais que en fait gars monte tient que ni que politique que nya politique que gars mo wa ma kafla zandri on pona be jiru do na politique do garo me que ye e go be si be que même temps ni de bola ne on te surprendre no vio on me tele wona ma da gene et tu go ben sabe même temps ko conscient nya ko lo blon
majiji bena be kakamia do hôtel de kaji do agobe ato change ko c'est possible c'est bien politique mimile naka nyanya ngbe naka be mese ba jespo ngbe be nga kimi de sembe na be efike ya mo lava ngolo enkole ya yekpo ye magobe définir le ko magobe do pedi nuede o parce que obe kafa yivo dia obe Washington won fifia no le Dallas alors le kaka Miami o le New York alors au Soudan kaka o la va so ayame hunso funu kaka va do Sophie so France ne ababe dava d'accord aba nko etungo alors ato va jo agbato va va ne kal considère wa gbeji chan yo le gbeji chen won po o la ko be na be o chan jume vi nyenye be hunu ano e la me no yo la won be nuwa bo na be nuwa popo na nya fofoko le ndo po voya nglombe e won kekekia ngome de poe nke ojiru do ale jibe pe ya me godo wa o la won ni be no mi a pe o do la we parce que be na be bango be na be le 2017 ale de titi de be nyo me ko glon revendication ko walon ko non mais ke me no la no ken gbo la we le tsu ke jo bio ro an ba odo ne be no bo o bio o zien di do be o bio du me vion to chon o bio be na be eno abe du Togo vi ko le Togo vi ne le Washington ne le America ba nyi ma jo recensement na we ya ne le Paris fifi mi danye ya même to nya ni gbanye be ni la odo won je nko dare gbo e o ko be même to ni gbanye be amewo ni gbanye ma ton chacha ehia bi na be wakoto we vote alo wa ko dada ehia le ke du pote me to le we du me vote le diare to we ma kwa ba woni ni a etin ke blosa be na be le ya kike me a ju a mo me le ko e hale flu e ja ke le gbanye be na de be ni so nti si no gbe be na mi enu tutu gban yo lo we ya mi ma te gbon be na be no we bi o legislative o be tutu gban yo we nyati eni o we ko be no tutu gban we nyati e ju wa trust mo ne no ko be na be ya de dade ni no de mo mi te kanya be na be Joseph monsieur Toavo Nyare Togo vi kole diaspora be nyare blanco be na akume zozo be nyo kando alomeno parce que no po de que conditions à l'écoute de to ni so que obola to et nous révision et nous dia la po be seni don me rorora wa amento chomnya enu egbecha otole funo imable wala ba bien c'est bien nous TP ma wancha moi me ko chan don na e wa chan kwe ko ya de ko wa chan ku vi le funo anto ame omunya nke gbe oto papa dia don to chon idua me apapo do le be fafa le dawu yo o quoi donc ça dit nyanya ke maglondo bo e wo ke kimia c'est que Joseph le Blanetia amedeya e ara te poga lado avion so be TPA ele ne nya Togo vi gbogbo to nya mesoso oyilo yo oyi premier jour a oyi vo mpo ne pepe ona pio obe no yi ne mu ke wa tro ba ke mu ke a o gba tro ba yi nya kele apere papa ndo abole pepe o ma vire ya e gombe tout d'abord e dele a mi la ko be o système de debe ke la don odia politique pe terrain di mi le ke bo dole a e a le ni manquement alo ni nyare ke maglondo maso be ni le no do wa o e a o yo voa ele zinde odo e wo ye nka o lati jira onu o nyanyo de nu anu ya leke woni ame ko le nko ne doa be wa o nya be doa le be yina do e o la gbon jide o la jira no do le fie ke mo we la so ye fifia de o mo recensement yo ona ke ngbo we ya anya meke bon no brobe carte consulaire nyenji ma trova be ma wa globe par exemple akoda dafifia allo c'est que moi le globe tout ban tobe ni o le wa be expérience wa amédéji ko ya donc parce que mi globe ni so sans les filles ameko o tedo carte consulaire o ami jesio catégorie de Togolais que au carte consulaire ou mi jesio ameko kafla o zone politique be nyame o bo da fo sijo alo latike le voje ko to wa ti o da po carte consulaire là d'accord wa nyame ko on a brûlé wa nyame ko do na pas même to ka journaliste politique ou le fia o quoi voix
o ma mlo wa o we jona ganto cha o ke jonaga justement o ke jonaga vo o ma mlo wa si o da tv so prononcer on a tv so prononcer mi te ka be na be ya Joseph Omangwa avocat ne be leader politique o to le be nu mo wa we le hian no be nu amono ba wa ne be nu dare de to go ko le gbeji be nyaare enwa jiudwa mate wo ro de agbe adon waji kaka odo onya lekeye susu ko le de so wanti le fia onya kwa alors que yo la we to bla onya chinyati no aglobe a tutu gba mi le we a se leke Joseph le glo na yo lo kwa ya kwa nyam de funanya vanu kenya njila glo nyi be e politique am to go de ko lo welo olo politique le jo kekeme mi de jo be du me viole d'accord o le pas mi de kuku be de ameko keken le animer vie politique ale togware ono sia wa no wonu ado alors que dia molo wele bele nyasese le nya popo le jomea on gba no politique akpoa kasia ga amolo no do tomia ke du kejo le particulier le ke o enwa ne le ne a e de fukpoa nyama dogbera be akokemia da 2020 e no wa ignorer so wo komi dava ya e do ba famia no akpe toro to veve awe no awe to mi do akpe na mi be mi no kudo mi le egbe be mi we ne nyon be wona mi elon pogo Joseph Gada Roger Gbesia wawe mi ba mi hona mi egbe emi so nya me jojuro enyare ka ke mi agma ko imbe togo vi onu aleji babla ne ga mi aso wa to wa be da ko le gbo susu mi ato le gbo susu mi mere pe ngba bre mi ba me de dujivo awo ti dudua agora me ye over ponelina ne mi la ho me bla bodari ai wa mi ala dujivo mi to le gbo susu mi ma o la tento mi aji la tentronde juro ke wa mi agbonbe we trane jeji na mi yombe Teresa de masonya mulede kiki so sagba kudo jero da kucha ono modando pia wona ya mi la trust les www.canalfm.com di allo ne mi YouTube dia mi la ke do mi antira gba trust le ke do ono do le wa mi abai mi wena yo e gba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala